drink mojito and eating my hot chili. I think I'm going silly. Insecto coming back, bloodsucker in my neck. Problemas all night long. Un mosquito atención. डेंगू बुखार इस वक्त दुनिया में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इस बुखार का वायरस इंसानी जिंदगी में मच्छरों की दो मखसूस इक़साम एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस के काटने से मुंतकिल होता है। ये मच्छर सबसे पहले बर-ए-आज़म अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ और वहाँ से जनूबी अमेरिका और एशिया के कई ममालिक में फैल गया। दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ अफराद इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। कोरिया के अलावा जनूबी एशिया के तमाम ममालिक में ये बीमारी मौजूद है। डेंगू इज अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज reported for the first time in Ethiopian region and then widely distributed in South America and Asian countries like Sri Lanka, Thailand, Indonesia and India. In America, it was reported in 1985 from Texas state. 2 mosquito species, Aedes aegypti and Aedes albopictus, are the vector of this viral disease. In Pakistan, this disease was reported in 1994 from Karachi. गुज़श्ता सालों में सूबा पंजाब में ये बीमारी वक्त से पहले ज़्यादा बारिशों की वजह से दर्जा हरारत में कमी के बाइस तेज़ी से फैल गई, जो कि आइंदा सालों में एक तशवीशनाक मसला बन सकता है। Fight against the dengue, it is necessary to know about the dengue mosquito, which is also be named as Asian tiger mosquito. Its identification, morphological, physiological, biological and reproductive characters of their living. डेंगू मच्छर एडिस इजिप्टाई के धड़ पर 4 सफ़ेद धारियां होती हैं, जबकि एडिस एल्बोपिक्टस के धड़ पर सिर्फ एक धारी होती है। दोनों के जिस्म और टांगों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। रंगत में एल्बोपिक्टस गहरे स्याह और इजिप्टाई हल्के स्याह रंग में होते हैं। मच्छरों में सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है, जिसके एंटीने पर बहुत कम बाल होते हैं, जबकि नर मच्छर खून नहीं चूसते और उनके एंटीने पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। मुंह की नाली प्रोबोसिस की लंबाई मादा में छोटी जबकि नर में लंबी होती है। मादा इस प्रोबोसिस से खून चूसती है। वो 7 अज़ा पर मुश्तमिल होती हैं, जिनमें 2 मैक्सिले, 2 मैंडिबल, 1 लेबियम, 1 लेब्रम और 1 हाइपोफेरिंक्स हैं। हाइपोफेरिंक्स अंदर से सलाइवरी ग्लैंड से मुंसलिक होती है, जिससे मादा मच्छर सलाइवा यानी अपना थूक खून में शामिल करती है, जो कि खून को जमने नहीं देता और इसी दौरान सलाइवा के जरिए डेंगू वायरस खून में मुंतकिल हो जाता है। लेब्रम के जरिए मादा मच्छर खून को चूसकर अपनी खुराक हासिल कर लेती है, जबकि नर मच्छर मुख्तलिफ फूलों से रस चूसकर अपनी खुराक हासिल करता है। ड्यूरिंग मेटिंग, मेल मॉस्किटोज ट्रांसफर स्पर्म्स इन द reproductive tract of female. These sperms are stored in the spermatheca and used for the fertilization of ovules in the ovary, where egg forms. अंडे देने के लिए मादा मच्छर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि वो ब्लड प्रोटीन से खून चूस कर हासिल कर लेती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को वो दीगर अशिया मसलन फूलों और फलों के रस यानी नेक्टर से हासिल कर लेती है। मादा मच्छर अंडे देने के लिए पानी का इंतखाब करती है, जो बड़े ज़खायर से लेकर कम से कम 1 बूंद पानी भी हो सकता है, खासकर ऐसा पानी जो 7 से 8 दिन या इससे ज़्यादा पुराना और गैर इस्तेमाल शुदा हो। अंडे देने के 2 दिन बाद इनमें से बच्चे यानी लार्वे निकल आते हैं। 8-10 दिन बाद ये लार्वे प्यूपे में बदल जाते हैं। इन पीपों से 8 से 9 दिन के बाद बालिग मच्छर निकलकर उड़ने लगते हैं, जो कि 15 से 25 दिन तक जिंदा रहते हैं। इस दौरान मादा अपनी खुराक के लिए इंसानी खून की तरफ राग़िब होती है और अगर वह खून डेंगू मर्ज में मुब्तला मरीज से हासिल किया तो डेंगू वायरस उस मच्छर में मुंतकिल हो जाएगा
جو کہ بعد میں کسی بھی صحت مند شخص کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ وائرس 4 اقسام کے ہوتے ہیں: DAN 1، DAN 2، DAN 3 اینڈ DAN 4۔ اور جب ڈینگی وائرس والا مچھر کسی صحت مند شخص کو کاٹے تو یہ وائرس اس شخص میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس انسانی خون میں شامل ہو کر جگر اور پھر ہڈیوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ابتدائی حملے میں مریض جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں خاص کر پٹھوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں خاص کر ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے اور سر میں شدید درد ہوتا ہے، بھوک کا نہ لگنا، ہلکا ہلکا بخار رہنا، بلغم والی کھانسی کا ہونا، جلد پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا ابتدائی علامات ہیں، جبکہ دوسرے حملے میں مریض کا درجہ حرارت 102 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، متلی اور قے کا بار بار آنا، بلڈ پریشر کا بہت زیادہ کم ہو جانا، ناک اور مسوڑوں سے خون کا آنا۔ یہ وائرس انسانی قوت مدافعت پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، جس سے خون میں موجود خلیے تیزی سے ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پلیٹلیٹس بہت کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے نازک حصوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور مزید پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر مناسب علاج نہ ہو سکے تو شرح اموات بڑھ جاتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر اور مناسب علاج کے ذریعے شرح اموات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈینگی وائرس کے حملے کی صورت میں مریض کا درجہ حرارت کو 102 فارنہائٹ سے کم رکھا جائے، مریض کو 24 گھنٹوں میں 3 سے 4 مرتبہ پیراسیٹامول دیں، مریض کے ماتھے پر گیلے کپڑے کی پٹیاں کریں، مریض کو خون پتلا کرنے والی کوئی بھی دوائی نہ دیں، یعنی ایسپرین اور بروفین بالکل نہ دیں، مریض کو زیادہ مقدار میں جوس، دودھ اور سوپ پلائیں، مریض کو مکمل آرام مہیا کریں، مریض کا مکمل بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس مرض پر قابو پانے کے لیے مچھروں کی آبادی کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے مچھروں کی افزائش کی وہ تمام جگہیں جہاں اس کے انڈے اور بچے پلتے ہوں اور بالغ مچھر چھپتے ہوں، ان کا مناسب وقت پر سدباب کرنا نہایت ضروری ہے۔ نکاسی آب کا مناسب انتظام اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے جگہ خشک رکھیں، پانی کی ٹینکیوں اور برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ جب گرمیوں میں روم کولر استعمال میں نہ ہوں تو ان میں سے پانی خارج کر دیں۔ پلاسٹک بیگز، بوتلیں، خالی ساشے، نکارہ ٹائر، گھر میں کچرا، گندگی اور کوڑے کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ اپنے آپ کو مچھر کاٹنے سے بچاؤ کے لیے مچھردانیوں اور مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کریں۔ ایسے حالات میں پارکوں میں سونے سے گریز کریں۔ مناسب وقت پر مچھروں کی افزائش والی جگہوں پر سپرے کروائیں، جبکہ اڑنے اور چھپنے والے مچھروں کے لیے فوگنگ کا عمل کروانا ضروری ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ڈینگی ریسرچ سینٹر اور ٹاسک فورس کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ شعبہ مائکرو بایولوجی، بایو ٹیکنالوجی، پیتھولوجی کے ماہرین ڈینگی وائرس پر تحقیق کر رہے ہیں، جبکہ شعبہ انٹمالوجی کے ماہرین ڈینگی ویکٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس شعبہ کے انٹمالوجسٹ مختلف شہروں کے اسکولوں، کالجوں، ہسپتالوں اور دیگر شعبہ جات میں جا کر ڈینگی کے حوالے سے آگاہی کا پروگرام مرتب کر رہے ہیں اور سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر شہر کے مختلف ٹاؤنز میں جا کر فوگنگ کا عمل مکمل کروا چکے ہیں، جبکہ پنجاب گورنمنٹ کو کنسلٹنسی اور ایڈوائزری سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ Whenever I find mosquito, I like to use my Mopico. I don't want the insect to bite me on my backside or my toe. I will always protect my pee-pee. Don't want to get dengue. Change stagnant water in every pot. Mosquito can make babies. Mosquito bite me. Now my cotton itchy. I ask my friend to scratch me deeper down below.
Mosquito bite me, as my senses tell me. Mosquito bite me. Basta!